like, subscribe and get notified. In a recent statement, Shripad Naik has said, "I think the government has fallen short to convince the people. Proper steps should have been taken to create awareness amongst the people on the need for development and the importance of bringing the Tamnar power line to Goa." Captain Viryato is expected to fiercely oppose the Tamnar project in Lok Sabha. So can we expect a Goa versus Goa face-off in Parliament? गोंयचो MP श्रीपाद नायक हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर एंड रिन्युएबल एनर्जी म्हणून घोषित केला. श्रीपाद नायकान रोखडोच स्टेटमेंट काडला की आपूण तामनार लायन जी आसा ती आपूण मुखार व्हरतलो. आतां पयली गजाल म्हणल्यार ही लायन स्टरलायट इन्स्टॉल करता आनी हें जालें जाल्यार आमची गोंयची इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युशन स्टरलायटाच्या हातीन वतली आनी वर्सान वर्स आमचे लोकांची बिलां वाडटलीं. म्हणल्यार हातून आमचे लोकांचो आनी आमचे गोंयचो कसलोय फायदो ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार हें जे तामनार ही जी लायन आसा हें हातून पावर येतलो छत्तीसगडान कोळसो लासून, म्हणजे छत्तीसगडाचे लोकांची डिस्प्लेसमेंट एनवायरमेंट काबार करप आनी कोळसो लासून जग काबार करप. आमी दुसरी गजाल तुमचे मुखार हाडटात की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आमचे जे प्रायम मिनिस्टरान प्रॉमीस केला सबंद जगाक आनी मुखाल्ले पिळग्याक की आपूण 2022 पर्यंत 175 गिगावॉट पावर इन्स्टॉल करतलो आनी हातूंतल्यान गोंयांत 358 मेगावॉट पावर सोलरांतल्यान करतले. ही जी प्रॉमीस आसा हें श्रीपाद नायक मोडूंक सोदता. आमी श्रीपाद नायकाक याद करूंक सोदतात की 2022 पर्यंत जे टार्गेट आशिल्ले ते आयज पर्यंत जावंक ना आनी ही जी तुमी पावर लायन घालूंक सोदतात हाचे जाग्यार तुमी सगळे लोकांचे घराचेर सगळे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन सगळे स्कूल्स हॉस्पिटल्सांचेर सोलर पावर कित्याक इन्स्टॉल करनात आनी हें केलें जाल्यार आमचे लोकांक फ्री पावर मेळटली हें तुमकां खबर ना काय. सो हें जे तुमी वेस्टर्न घाट काबार करून छत्तीसगड काबार करून जग लासून हे जे तामनार प्रोजेक्ट मुखार व्हरूंक सोदतात फक्त स्टरलायटा हातीन आमची सबंद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन दिवपाक हाचे आमी निशेध करता. हें तुमी सोडूंक जाय आनी लोक मेळून ह्या प्रोजेक्टाचे विरुद्ध झगडटलेच आमचे मुखाल्ले पिळग्यां खातीर आनी हो जग सांबाळपा खातीर. आयज आमचो एक्टिविस्ट भाव बाब कॅप्टन विराटो मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाल्लो आसा आनी गोंयांत जे ट्री लिनियर प्रोजेक्ट जो मुद्दो आशिल्लो जी तनमार लायन जी आशिल्ली डबल ट्रॅकिंग जो इश्यू आशिल्लो आनी 4 लेनाचो रस्तो पळय आशिल्लो हे सगळे प्रोजेक्ट आमच्या भावान कोवीड टायमाचेर बाब कॅप्टन कोवीड टायमाचेर आमी गांवांनी भोंवले सावथ गोवा एज वेल एज नॉर्थ गोवा आनी म्हाका फूल खात्री आसा की कॅप्टन विराटो जे सागरमाला प्रोजेक्ट जे गोंयांत येता जे MPA पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन आसूं जे कोल एक्सपान्शन बर्थ एक्सपान्शन प्लॅन पळय थारायलेलो आसा जे डबल ट्रॅकिंगाचो मुद्दो जो आसा जो तनमार लायनाचो मुद्दो जो आसा हे सगळे मुद्दे जे नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जो आसा जे पोर्ट लिमिट्स जे आसा ऑटोनॉमी जी दिल्ली आहा पोर्टाक म्हाका दिसता हे सगळे प्रोजेक्ट गोंयचे हितेक ना. सो जेन्ना गोंयचे हितेक ना आनी आमचो नॉर्थ MP श्रीपाद नायक तेका मिनिस्ट्री ऑफ पावर मेळिल्लो आसा. म्हाका दिसता श्रीपाद नायक ही वन ऑफ द लॉंगेस्ट सर्विंग MPs ऑफ आवर कंट्री. म्हाका दिसता तेणेन गोंयचे हिते खातीर जे प्रोजेक्ट गोंयचे हितेक ना जे तनमार लायन आसूं नाल्यार कोल एक्सपान्शन प्लॅन आसूं हे दोनूय प्रोजेक्ट विड्रॉ करपाक तेणेन आमच्या MPक तेंको दिवपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयचे दोनूय MP आनी राज्यसभाचो MP आसा हे तिगूय जाण जे प्रोजेक्ट गोंयचे हितेक ना ते झगडटले ना जाल्यार हेजेर व्हेरी क्लियर जाता. आयज मॅन्डेट पळय दिलेलो आसा कित्याक सावथान चड इम्पॅक्ट जाता ह्या तनमार प्रोजेक्ट जावं ह्या कोल प्रोजेक्टाचेर.
सो हे दोन्ही इश्यू पळोवन म्हाका दिसता आमचो कॅप्टन बाब हो इश्यू मांडटलोच आनी हे इश्यू बंद जायना जाल्यार खंय ना खंय हे इश्यू बंदूच जावपा जाय कित्याक आमी दाखयलेलें आसा की दिस इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ एनीबडी नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गव्हर्मेंट नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द कम्युनिटीज लिव्हिंग अलॉंग द कोस्टल एरिया ऑर इंटरलैंड. Freddy Fernandez for Herald TV. Watch on Herald TV.